Hi guys! Yan. Magsaserve kami ngayon. Okay. Vlogger pala to eh. Magandang gabi. Mag-umpisa na. Malapit na mag-umpisa ang ating misa. Kalugar TV. Kalugar TV. Oy, Kalugar TV. Follow. Like and share. Hi vlog. Hi vlog, ito na si guys. Hi guys, welcome to my life. Hi vlog, welcome. Hi Mosh, welcome to my life. Shout out. Shout out, shout out. Shout out, shout out. Shout out ka. Hindi mo. Kawilan ikaw. Vlogger. Damo na vlogger sa gabre. Ano pwede ba? Vlogger. Ano lang ata sir ha? Pag-isa, parang durang mayroon, Maria dahil ang hula, mayroon, tungkol, dita, tika, Ano pa? Pag-isa, parang Vlogger. Vlogger. Enrico, Andres, Enrico, Consort, ano naman, Father. Pag-isa, parang kalat, Mira Belete, Fernando, Jerusa, Dolores, Roberta, Eustaquia, ng Iglesia, Manawala, Isang Ano? Kalugar TV. Kalugar TV. Taga din nila kita tanggal ko. Ito ako yun. Bakit magurang? Halag na isa para gano'n na pagpahuway kay Mangala Vera Felipe, Fernando Martin. Ang tika na iya, nagahalag tika na iya asawa, maanak o mga apo. Na nag-ako principal sponsor, sila ikaulong ng Misa de Aguinaldo, ang mga kaso. Mr. and Mrs. Jesus Anake and children, Mr. and Mrs. Mario Amosco and children, Mrs. Rita Bajola and family, Helen Gray Ashes, Mr. and Mrs. Yolando Ashes and family, Mr. and Mrs. Ernesto Ara and family, Mr. and Mrs. Monchito Capon and children, Miss Merna Sabagan and family, Mr. and Mrs. Rogelio Capon and family, Amara N. Capon, Aquino, Mr. and Mrs. John Love Abon and children, Mr. and Mrs. Retirada and daughter, Mr. and Mrs. Tito Batula and children, Mr. and Mrs. Rinaldo Malibago Senior and family, Siang Dave and Giselle Sabangan, Mr. and Mrs. Roger Are and family, Mr. Nigel Anthony Aquino and family, Mr. and Mrs. Arnolfo Ramirez and family, Mr. and Mrs. Jeremy Dolfo and son, Mrs. Rosemary Andran and family, Miss Jenica Andran and son, and Mr. and Mrs. Eddie Andran. Nanganapang sigulang sponsors na kailangan ng mga resident and puro. Maubay kagabi, hanggang na talang makagusto ako bilakan Kristo. Yan na ang ako ikaulong na adlaw ang misa ni Aguinaldo, si Aguinaldo, kahit ako yung masimanahan ang diyanto. Ako ng ako mga personal na mga intensyones, marunitahan ng intensyon niya pag-ampo, bilahan ako, basta ni orong hanyang kamisiya. Panguna, Reverendo Monsignor Romeo Solidon, na linugdan ng mga magkakasahan sa Gabriel Dermidia Choir, pagkayawatan ni Kristo na aamin na ang pagsisimbihan. Alay ka pa sa rapat at pagkakapagsisimbihan. Alay